सकाळ सांग माने जय जगन्नाथ आशा करुँची आपण मैंने भलरे थे। तो आज मु सका मॉर्निंग वॉक रे बाहरी तो मु भाविली टिके आपण मानक आम कॉलोनी बुलेकी देखी आम आम जो कॉलोनी रे रोचे से कॉलोनी केमिति कौन को जगार रोचे तो से विषय में आपण मानक जनइबी। तो से आज मु भाविली गोटे ब्लॉगटा तैयारी करदबा तो केमिति समस्त को भल लगे। तो ठीक अच्छे तो देखो आम कॉलोनी सांग मैंने आम जो कॉलोनी रे रोचे ये पूरा कह गले ये पूरा अमेरिकान ही रहती। तो ये एते इंडियन ही रहती ना। तो एठिकार जो घर देखुंट तो एठिकार घर सबू काठरे ही तैयारी 90% काठ आउ 10% सीमेंट गोड़ी आउ इटा पत्थर लगी थाए। तो कारण एठी जो नाय घरटा जो तैयारी हुए काठरे तो से काठरे घर तैयारी हबार दीटा मूल कारण गोटे कारण होची तो ये अमेरिका रे बहुत सारा जंगल और काठ बहुत इजी रे मिल जाए जो कि लोक काठरे घर तैयारी करते। द्वितीय कारण होची एटी बहुत जोर ठंडा हुए तो ठंडा हवा सकाशे एटी लोक काठरे ही घर तैयारी करती। और एटी जो काठरे घर जो तैयारी करा जाए बहुत वर्ष धरी रहे कारण एटी जो काठर घर जो निया लगिबार कौन संभावना एते न थाए कहीं ना एटी काठ घर तैयारी कला एमती एक केमिकल यूज करती जो के घर रे कौन निया लगे ना आ बहुत वर्ष धरी पड़ी रहे। कह गले ये जो घर माने वर्ष 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 कह गले आम जो घरे रोचे से घर 200 वर्ष पुराना घर 1800 मसीहा ही घर आम रोचे। तो से घर को भी देखिले कि कहबनी ये 1800 मसीहार घर बोली। देखो सांग मैंने एठी जो लोक मैंने घर आगरे सब चाष बास करमती बीन्स लगी आगे देखु टमाटर सब लगी घर आगे प्राय अंगूर गछ लगाती आपेल गछ भी लगाती। तो देखो सांग मैंने केते बढ़िया केते बढ़िया टमाटर देखो तो सांग मैंने केते बढ़िया लगुच एटिकार घर डिजाइन देखुंत एटिकार घर जो डिजाइन आप लक्ष्य करूँ पाखापाखि घर सेम डिजाइन रे ही कहीं करें ना कहीं एटिकार इंस्ट्रक्शन अनुसार ही घर करा पड़े कहीं एटिकार जो घर सब देखु ना समस्त घर डिजाइन पाखापाखि सेम नुहे सब अलग देखुं तो। सांग मैंने एठी देखुंत दी प्रकार डस्टबिन अच्छी। तो ये दी प्रकार डस्टबिन उद्देश्य अलग अलग कहीं नील डस्टबिन रे एपरी अलिया आवर्जना पड़े जहाँ रिसाइकेल हो पार आउ कला डस्टबिन रे एपरी अलिया आवर्जना पड़े जपरी काच हो जो जिनस रिसाइकेल हो पार ना काच फाच जिनस से कला डबार ही पड़े। एटिकार प्रत्येक गली कंदी रे आपण ट्रैफिक पाइबे एटिकार गाड़ी चलेबा हो जहाँ किसी रास्ता चलवा हो ट्रैफिक रो रूल अनुसार ही चलबार अच्छी ना तो फाइन ही पड़ जिवो। सांग माने आपण मनरे प्रश्न आसुथिबो मु आपण को कहू सहरर दृश्य कहू देखौची तो मु कहबा पई चाहूची मु आपण को पिट्सबर्ग रो दृश्य देखौची कहीं ना आमे पेनसिल्वेनिया रो पिट्सबर्ग सहर रे रहउछे।
ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ପିଟ୍ସବର୍ଗ ହେଉଛି ଏଠିକାର ପୁରୁଣା ସହର। ଏଠି ଆମେରିକାରେ ଯଦି କୌଣସି ସହର ପ୍ରଥମେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ତାହା ହେଉଛି ପେନସିଲଭାନିଆର ପିଟ୍ସବର୍ଗ ସହର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ସବୁ ଦେଖୁଅଛ ନା, ଇଏ ହେଉଛି 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଘର ହେବ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ କଲୋନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଜିକୁ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହିଁ ହେଇସାରିଥିଲା। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ସହର। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଛି ସେ ଘର ବି ଓନର କହେ ମୋର ଘର 1800 ମସିହାରୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ତ ଏବେ କିଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଘର 1800 ମସିହାରେ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଏତେ ପୁରୁଣା ଘର ହେଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ତ ଏ ଘର କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠିକାର ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଘର ଆଗରେ ଗ୍ରୀନେରୀ ତ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଏଠି ଲୋକମାନେ ଘର ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରୀନେରୀ ହିଁ ରଖନ୍ତି, ଘାସ ହିଁ ଲଗାନ୍ତି। ଆଉ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଘାସ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ଦିଅନ୍ତିନି, ଠିକ୍ ଘାସ ବଢ଼ିବା ପରେ ଏଠି କଟାଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛେ ଏଠି ବସ୍ର ବହୁତ ଭଲ ସୁବିଧା ରହିଛି। କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳିକନ୍ଦି ଦେଇକି ବସ୍ ଯାଏ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁଠିକି ଯିବାକୁ ବହୁତ ଇଜିରେ ଆମକୁ ବସ୍ ମିଳିଯାଏ। ପ୍ରତି 5-10 ମିନିଟ୍ରେ ଆମକୁ ବସ୍ ହିଁ ମିଳିଯାଏ। ଏଠି ଲୋକ ବେଶୀ ବସ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବସ୍ର ସୁବିଧା ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ଯେଉଁ କଲୋନୀ ପ୍ରଥମେ ବନାଯାଏ, ସେଠି ପ୍ରଥମେ ଏଠି ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ବନାଯାଏ। ଯେଉଁଠି ଘରର ଡିଜାଇନ୍ ହେଉ, ଘର କତିକି ପାଣି ଆସିବା ହେଉ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ହେଉ, ତା ପ୍ରଥମେ ବନିଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଘରର ଜାଗା ବଛା ସାରିଲା ପରେ ସେଠିକୁ କେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆସିବ, କେମିତି ପାଣି ଆସିବ, ତାପରେ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏଠି ଘର ବନାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗଛର ପତ୍ର ସବୁ ନାଲି ହୋଇ ଆସିଲାଣି, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଭୀଷଣ ଥଣ୍ଡା ହେଲାଣି। ତ ଥଣ୍ଡା ହେବା କାରଣରୁ ଏଠି ଗଛର ପତ୍ର ପ୍ରଥମେ ନାଲି ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଗଛରୁ ଝଡ଼ିବେ, ଆଉ ଗଛ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଶୀତ ଦିନରେ। ତ ଶୀତ ଦିନେ ଏଠି ବହୁତ ଜୋର ବରଫବାରି ହୁଏ। ଆଉ ଏଠି କହିବାକୁ ଗଲେ 4 ମାସ ହିଁ ବରଫ ପଡ଼େ। ତ 4 ମାସେ ଯେଉଁ ବରଫ ପଡ଼େ ତ ଏଠି ଗଛକୁ ସବୁ ଦେଖିବ ଯେମିତି ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ ହେଇ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ନା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଗଛ ଯେମିତି ରେଡ୍ ହେଇ ଆସିଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ କଲୋନୀରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲଟିଏ ହିଁ ଅଛି। ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଏଠି ଆସି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସ୍କୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ କଲୋନୀର ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍।
सांग मैंने मोर तो मॉर्निंग वॉक सरीगला तो आज आम ये रोचे तो भिडियोटी मत मोर आशा भिडियोटी आपन को बहुत भल लगी जदि मो भिडियोटी आपन को भल लगे ताहले आपण मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु और शेयर करंतु जदि आपण आगु नुआ भिडियो देखा चाहूँगी ताले मते कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु तो रहिली बाय बाय।